Hello mga guys, today is I make blood dry for my customer from Japan. Okay? Okay, huna-huna unsaon ako pagbuhat ha? First, aywa, sayaw muna. Yeah. Okay. Okay, open the door and the blood dry. Yeah. Okay. Like that. Okay. And then turn around. Yeah. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang mga kabayan. Hop. Ayun. Tapos, pataas. Pataas mga kabayan. Yan, lutuin ang kumoy. Ang kumoy luto kaya muna i-reklamo sa customer pag niluluto.